नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सूरह आल इमरान आयत करीमा का नंबर 97 है और इस आयत करीमा पर ये हमारा दूसरा दर्स है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। बैतुल्लाह शरीफ की खुसूसियात को बयान किया गया कि उसमें खुली निशानियाँ हैं और उसी में मकाम इब्राहीम भी है। तो आयत करीमा के इस टुकड़े में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खाना काबा के अंदर जो अपनी कुदरत की निशानियाँ रखी हैं उनका ज़िक्र फरमाया। और एक बड़ी निशानी तो ये भी है कि बैतुल्लाह जब से बना, इंसान की तख्लीक से भी पहले फ़रिश्तों ने बनाया, उस वक्त से लेके आज तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुखालिफिन के हमलों से उसे महफूज फरमा दिया है और हमेशा हर दौर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसकी हिफाजत फरमाई है। अगरचे बाज़ औक़ात ज़मीनी या आसमानी आफ़ात की वजह से, बारिशों की वजह से वो खाना काबा गिरा ज़रूर है, मिस्मार ज़रूर हुआ, लेकिन कभी भी किसी दुश्मन ने आज तक खाना काबा के ऊपर इस तरह चढ़ाई नहीं की कि वो खाना काबा को मिस्मार करे या ख़त्म करे। अलबत्ता एक हदीस में आता है कि क़ुर्ब क़यामत में एक हबशी बादशाह वो खाना काबा को मिस्मार करेगा। वो क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है मारिफ़ुल कुरान में कि खाना काबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत की निशानियाँ, वहाँ पे इर्द गिर्द का जो इलाक़ा है उसमें एक जमरात भी हैं, मिना, जहाँ हाजी वो हज करने जाते हैं और शयातीन को कंकर मारते हैं। हज करने वाला वो 7 कंकरियाँ रोज़ाना यानी 3 दिनों तक फेंकता है और ये कुल 70 कंकरियाँ बनती हैं और हर साल लाखों हुज्जाज वहाँ जमा होते हैं। ये सारी कंकरियाँ अगर वहाँ जमा होकर बाकी रहें तो एक ही साल में वो जमरात कंकरियों के ढेर में दब जाएं और चंद साल में तो पहाड़ बन जाए। लेकिन मुशाहदा ये है कि हज के 3 दिन गुज़रने के बाद भी वहाँ कंकरियों का कोई बहुत बड़ा अंबार वो जमा नहीं होता। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कंकरियाँ फ़रिश्ते उठा लेते हैं। सिर्फ़ ऐसे लोगों की कंकरियाँ बाकी रहती हैं जिनका हज किसी वजह से कबूल नहीं हुआ। और यही वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ साल कबल तक इसके लिए किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया था, लेकिन अब चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं वो हज के अरकान पूरे नहीं करते, हराम पैसे पे हज करते हैं या मनासिक हज वो उसमें कोताहियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका हज कबूल नहीं होता, तो वो जो कंकरियाँ हैं वो वहाँ पे पड़ी रहती हैं और सऊदी हुकूमत ने अब उसके उठवाने का इंतज़ाम किया है। शेख जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने ख़साइस कुबरा में फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मोजज़ात ऐसे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी मौजूद हैं और अभी तक कायम है और क़यामत तक बाकी रहेंगे। हर शख्स उनका मुशाहदा कर सकेगा। उनमें से एक तो कुरान करीम है, सारी दुनिया उसकी मिसाल लाने से आजिज़ है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर क़यामत की सुबह तक। दूसरी चीज़ जमरात, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर फेंकी हुई कंकरियाँ फ़रिश्ते वो उठा लेते हैं और सिर्फ़ उन बदनसीबों के कंकरियाँ वो रह जाती हैं कि जिनके हज कबूल नहीं होते। तो फरमाया कि खाना काबा के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं, उनमें एक निशानी वो मकाम इब्राहीम भी है। गुज़श्ता कल के दर्स में कुछ निशानियों पे हमने गुफ्तगू की थी, तो आज यानी वो निशानी जिसका कुरान में ज़िक्र फरमाया मकाम इब्राहीम,
مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اور مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ سے تقریباً 13 میٹر مشرق کی جانب پہ ہے، اور مقام ابراہیم کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی کے اندر اسے بند کیا گیا ہے، اور اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ امام کعبہ شروع میں اسی کی طرف یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کے یہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی حکم ہے، جو یعنی ایسے طواف جس کے بعد سعی ہو تو ان لوگوں کے لیے وہ واجب ہیں۔ تو مقام ابراہیم اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں حجر اسود بھی ہے۔ حجر اسود یہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ یہ جنتی یاقوت ہے، نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ آگ میں یہ گرم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم دیا۔ یہ کوئی 1 گز کے قریب یعنی اس کی لمبائی 1 گز سے کچھ زیادہ ہے، اور ایک حدیث میں اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماقبل کے تمام انبیاء کرام انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اس کو چھوا ہے۔ اس کے اوپر کچھ حالات بھی آئے، اور ابو طاہر قرامتی اس نے حجر اسود کو وہ اکھاڑ کر لے گیا تھا 317 ہجری کے اندر، اور 339 میں پھر اس کی واپسی ہوئی، اور وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ مکہ میں مولانا عبد المعبود صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ملتزم ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اس کو ملتزم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کے لیے وہاں اس کے ساتھ چمٹا جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ رکن یمانی ہے جہاں پر 70 فرشتے یعنی اس دعا پڑھنے والے کے لیے آمین کہتے ہیں، جو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہے اور رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہے یا اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، تو اس کے لیے 70 فرشتے وہ اس کی دعا کی قبولیت پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ علماء نے لکھا کہ زمین و آسمان سے تقریباً 2000 سال قبل یہ جو زمین تھی یہ سبز موتی کی طرح تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ والی جو جگہ ہے سب سے پہلے اسے بنایا، وہاں سے پھر یعنی ساری دنیا بنائی گئی۔